नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, मैसूर के दशहरा एग्जीबिशन में उर्दू की झलक देखने को मिली। मेरी ज़बान है उर्दू, मेरी पहचान है उर्दू। दशहरा एग्जीबिशन में पहली मर्तबा उर्दू का स्टॉल लगाया गया है और स्टॉल को भारी तादाद में लोग देखने आ रहे हैं। कर्नाटका उर्दू अकादमी और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर की जानिब से लगाया गया है। इस स्टॉल में उर्दू की तारीख को बयान करने की कोशिश की गई है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका के सदर, केपीसीसी के नायब सदर व मुदीर आला रोजनामा पासबान मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर ने मैसूर दशहरा की नुमाइशगाह पहुंचकर स्टॉल का जायजा लिया। शहर मैसूर के फनकार बुजुर्ग अब्बास साहब व दिगर फनकारों, अजीम शख्सियतों की तस्वीरों और उर्दू के अहम किताब नुमाइश में रखा गया और फनकारों और कारकुनों ने काफी मेहनत से सजाया गया है। इस स्टॉल को लगाने में चेयरमैन कर्नाटका अथॉरिटी अयूब खान का रोल ज्यादा है। इनकी निगरानी में मैसूर दशहरा जारी है। इस नुमाइश में उर्दू स्टॉल कायम हुआ है। अभी 1.5 माह बाकी है। आप भी मैसूर दशहरा एग्जीबिशन पहुंचकर स्टॉल का जायजा कर सकते हैं। इस नुमाइश को देखने आए हुए मेहमानों को न्यामतुल्लाह इदरीस रहमान साहबान ने इस्तकबाल किया। देखिए चंद झलकियां पेश कर रहे हैं। दशहरे के इस एग्ज़िबिशन में मैसूर में
جی اردو اسٹال قائم کیا ہے آپ نے، کیا پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے؟ ہاں بالکل پہلی مرتبہ تاریخ میں، پہلی مرتبہ میسور کی تاریخ میں، ہاں پہلی مرتبہ نہیں، میسور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. اور کسی ایسی امید بھی نہیں تھی کہ ایسا سکسیس ہوتا. باقاعدہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور جو سب کے بھی خدمات اس کے اندر شامل ہیں. اور میں ایک چھوٹا سا ایک کاریگر کے ابھی طفل مکتب ہوں، پھر بھی جو ہے لکھ کر میرے شوق سے اردو میں نام لکھ کر سب کو دے رہا ہوں، صرف دعا کے لیے. مجھے بہت خوشی ہے. تو کافی سارے آپ کے بھی تحریر کردہ مضمون اور تصاویر یہاں پر پیش کی گئی ہیں. ہاں وہ میرے دل میں تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ پہلی بار جو میں نے ترقی اردو کی جانب سے اسٹال لگ رہا ہے تو ابھی اس کے 15-20 دن پہلے سے کوشش کیا، اور کم سے کم 200 شعراء اور ادیبوں کے جو ہے فوٹوز نکال کر ڈیجیٹل پرنٹ کر کر میں اس کی عکاسی کر کر میں اپنے ڈسپلے کیا ہوں یہاں پر. اب میرے دل میں اور شوق بڑھ گیا. اور پھر اب شکریہ. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ میرا نام پورا نام عباس شریف میں، کمرشل آرٹسٹ اور کیلیگرافر، اور بچوں کو بھی یہاں میسور میں سکھا رہا ہوں میں. شکریہ. جی جی ان کی بھی جو غالب سے کے جو اشعار پر جو ان کے پینٹنگ وغیرہ یہاں ڈسپلے کیے ہیں وہ ابھی موجود نہیں، وہ انشاءاللہ کل آئیں گے ویراج پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں مجھے ایگزیبیشن دیکھنے کے بعد میرے میں ایک خیال آیا کہ کیونکہ میں اردو دان ہوں، میں اردو سے میرا پہلی جماعت سے 7th اسٹینڈرڈ تک میں نے اردو اسکول میں ہی پڑھا تھا، تو مجھے اس کا وہ شوق مجھے یاد آیا. آنے کے بعد جو ہے نا مجھے یہاں ایگزیبیشن میں کیوں نہ ہم یہ پورے ہسٹری کے اندر، تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ میں نے اس چیز کو انجام دیا ہوں. تو ماشاءاللہ یہاں اتنی تعداد آ کر یہاں مبارکباد بھی دے رہی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ کا بڑے ہی لطف انداز میں ہماری قوم سے الگ دوسری قوموں نے بھی اسے بڑا سراہا ہے. تو اس میں مجھے لطف ملا. تو کوئی رکاوٹ آپ کو پیش آئی؟ رکاوٹ جو ہے اردو اکیڈمی کی طرف سے انہوں نے ہم لوگوں کو کچھ ہم کچھ کوشش کریں گے، آپ کو مدد کریں گے بولے، وعدہ کیا تھا. وہ ابھی تک کچھ نہیں کیے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان سے جا کر ملیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ہماری مدد کریں گے. میں انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ سال اس سے بھی اچھا پروگرام ہمیں عوام کو دینے کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں. یہاں کے چیئرمین ہوں اور ہمارے اس ایگزیبیشن کے چیئرمین جو ہے نا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس جگہ کو فری دیا ہے. فری دینے کے بعد ہم نے یہ چیز کو بتایا. تو بڑی خوشی کی بات ہے، میسور میں جو ہے اردو زبان اور ادب کا نمایاں طور پر مظاہرہ ہو رہا ہے میسور کے اس دسہرہ ایگزیبیشن میں. میسور کے دسہرہ ایگزیبیشن میں پہلی مرتبہ جو ہے یہ کہ اردو کا اتنا بڑا اسٹال لگا ہوا ہے فیضان اردو ادب اور انجمن ترقی اردو کی جانب سے. اس جگہ کو جو ہے یہاں کے ایگزیبیشن اتھارٹی کے چیئرمین ایوب خان صاحب نے مفت میں یہ جگہ دی ہے. کافی سرمایہ لگا کہ ہمارے عبدالرحمن صاحب نے اس اسٹال کو اور لگایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عباس صاحب جو میرے بہت پرانے فنکار بہت بڑے فنکار، بہت اعلیٰ فنکار، جنہوں نے کئی عظیم شخصیتوں کی تصاویر، حضرت ملتاج شہید کی تصویر، نوشاد صاحب موسیقی خار، دلیپ صاحب، کئی عظیم شخصیتوں کی تصاویر آپ نے بنائی ہے. انہوں اور منور صاحب کے یہ ان کا ہنر آج یہاں پہ نظر آ رہا ہے. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ جب سے اسٹال لگا ہے کافی لوگ یہاں آ رہے ہیں، اس سے جو ہے دیکھ کر جو ہے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہاں آنے والے وزٹرز میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلمان بھی زیادہ ہیں جو اس سے کافی متاثر ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے نہایت خوشی کی بات ہے. تو پہلی مرتبہ عوام کو جو ہے اردو کی خوبی اور خوبصورتی دیکھنے کو مل رہی ہے اس ایگزیبیشن میں. یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے. ایسے اسٹالس، ایسے ایگزیبیشن جو ہے ہر جگہ ہونی چاہیے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا ایک اسٹال جو ہے بنگلور میں بھی لگا. کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو اس پوری نمائش کو دیکھنے کے بعد؟
में अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि एग्जीबिशन के लगने से 1 महीने पहले से हमने एक एग्जीबिशन शुरू की। हमने यहाँ पर हमारी अंजुमन ने तरक्की उर्दू की जो शाख है उनसे गुजारिश की कि यहाँ पर जो है अयूब खान साहब एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात करके एक स्टॉल लें। तो यहाँ पर जो है हमारे नेमतुल्लाह साहब, इदरीस साहब और हमारे रहमान साहब, इन तमाम की काविशों का नतीजा ये हुआ कि भाई यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्टॉल मिल गया है। और अब इसे सजाने में जो काम हमारे दोस्त अब्बास साहब और उनके मुनव्वर साहब दोनों ने किया है। अब्बास साहब को हमने 40 साल 35 साल पहले मुसव्विर खुदादाद का उनको लक़ब दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल मुसव्विर खुदादाद हमारे शुक्रगुजार हैं पासवान पासवान की के हम जानिब से पहला इनको जो है बेंगलुरु के मुशायरे में 91 के मुशायरे में जब दिलीप कुमार साहब आए थे, उस वक्त इन्होंने दिलीप कुमार का एक फोटो लेकर आए थे, नौशाद साहब की बना कर आए थे। वहाँ पर इनको लक़ब दिया गया कि ये मुसव्विर खुदादाद है, उन्हें खिताब दिया गया उन्हें। तो उस वक्त से लेकर आज तक उनकी जो उर्दू से मोहब्बत है, यहाँ बच्चों को हर दिन बच्चों को सिखा रहे हैं, कैलीग्राफी सिखा रहे हैं। इसके अलावा भी मेवा में भी हमारे नेमतुल्लाह साहब भी वहाँ पर उर्दू सिखा रहे हैं। उर्दू का बोलबाला हो रहा है। हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह ये लोग हिम्मत से काम करें। साल आइंदा इंशाअल्लाह इससे डबल स्टार लगाने की हम कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह उसके जो मंसूबे हैं वो बैठकर बनाएंगे। मैसूर दशहरा एग्जीबिशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर जात का, हर कौम का, हर तबके का आदमी यहाँ पर आता है। यहाँ का फुटफॉल जो है 3 महीने के अंदर तकरीबन 20 लाख के ऊपर जाता है। हर दिन मेले की तरह आदमी लोग आते हैं जाते हैं। मैंने सोचा कि उर्दू की फ़रोग़ के लिए, उर्दू ज़ुबान दिखाने के लिए सिर्फ़ हम कौम को नहीं औरों को भी उर्दू क्या है इसको बताने के लिए इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती। तो इसको सोचते हुए मैंने एक लेटर इस रियासत के वज़ीर आले जनाब ज़मीर अहमद साहब को दिया था। उसके बाद उन्होंने एक माइनॉरिटी स्टॉल भी डाला है और उर्दू स्टॉल शुरू करने का एक वादा कर उर्दू एकेडमी वालों को हिदायत दी थी कि हाँ एक उर्दू स्टॉल भी स्टार्ट करें। तो उसके साथ साथ यहाँ पर उर्दू स्टॉल डालने के लिए मुफ्त में फ्री जगह दिया है। यहाँ पे मैसूर के बहुत सारे तंजीम वालों ने जमकर मिलकर एक उर्दू स्टॉल बनाया है। माशाअल्लाह ये उर्दू स्टॉल तकरीबन 10-15 दिन पहले इनाग्रेट हुआ। इसका इनाग्रेशन आले जनाब तनवीर साहब, मैं और तमाम कौम मिलत के लोग जमकर किए थे। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि इस स्टॉल को दिन भर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उर्दू को समझ रहे हैं और उर्दू ज़ुबान में क्या मिठास है, क्या तहज़ीब है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने इसको मेहनत कर यहाँ पर उर्दू स्टॉल लगाया गया है। मेरी फ़िक्र यही थी कि उर्दू ज़ुबान को आगे बढ़े, उर्दू ज़ुबान हर आदमी के ज़बान पर रहो और ये ज़बान सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान नहीं, हर कौम और कौम की ज़ुबान बनकर है। सबके मैसूर वालों के लिए और पूरे कर्नाटक वालों के लिए खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन। मैं तो पहले जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन अयूब खान साहब ने जो है बड़ी जिंदा दिली से जो है उन्होंने उर्दू की अपनी मोहब्बत को जो है यहाँ पर हमको यकीनन जो है ज़ाहिर करने के लिए ये मौका दिया और हमने बराबर उनसे उनके कंधे से कंधा मिलाकर जो है अहबाब पेंटर्स और हमारे अब्बास शरीफ साहब और मुनव्वर हुसैन की वो काविशों से, कोशिशों से और अब्बास साहब के फर्जंद शाहिद की जानिब से सिलेक्शन हमने किया और उन्होंने इन तमाम को अलग से अलग कैटेगरी में प्रोमिनेंट नॉन मुस्लिम उर्दू राइटर्स, क्लासिकल उर्दू राइटर्स, फिर मुसलमान साइंटिस्ट,
फिर उसके बाद में जो है जितने भी जो है आज तक के जो है नावल निगार, अफसाना निगार, अदीब, मुसन्निफिन हैं, उन तमाम के जो है तस्वीर लगाकर हम चाह रहे हैं कि जो है ये उर्दू के ताल्लुक़ से अवाम को जो है एक अच्छा एक उनके तासुर दिया जाए उर्दू के ताल्लुक से, उर्दू ज़बान की अहमियत को बताया जाए। ये कोशिश हमारी है। आइंदा इंशाल्लाह जो है इससे भी बढ़ चढ़ कर हम करने की उम्मीद रखें।